وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہو، یہ پردے کی آیتیں ہیں جو 22ویں پارے میں ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو، وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اگر بیٹی ہوتی تو بیٹی کا لفظ نہ بولا جاتا۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو اور اپنی بیٹیوں سے کہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پوری کائنات انسانی میں تمام مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، لیکن اللہ نے ان کا علیحدہ ذکر کیا، فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور امت کی پوری عورتوں سے کہو کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ، اپنے چہرے پر پردہ کر لیا کریں۔ یہ پردے کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے اترنے کے بعد صحابہ کرام میں کسی عورت نے منہ کھول کر بازار کو نہیں دیکھا۔ یہ پردے کی آیتیں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن کی اس نص نے دلالت نے یہ بات واضح کر دی کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی بے شمار احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، جن میں سے ایک صاحبزادی کا نام حضرت زینب ہے، اور ایک صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ ہے، اور ایک صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور ایک صاحبزادی کا نام حضرت فاطمہ ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، گوشہ پیغمبر ہے۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن ایک ایسا طبقہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دوسروں کی بیٹیاں کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹیاں ہیں، باقی 3 بیٹیاں نعوذ باللہ دوسرے کی ہیں۔ بلکہ کیا کہا، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلے خاوند تھے ابو حالہ، یہ ان کی لڑکیاں ہیں۔ چلہنیا کے مسلمانوں، جو تمہاری بیٹی ہو وہ تو تمہاری بیٹی کہلائے، لیکن تیرے رسول کی بیٹی اس ملک میں اتنی لاوارث ہو گئی کہ وہ غیروں کی بیٹی کہلائے۔ جو میری بیٹی ہو اسے کوئی دوسرا اپنی حقیقی بیٹی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم، اولاد کو ان کے باپ کے ساتھ پکارو۔ زینب بنت محمد کہیں گے، رقیہ بنت محمد کہیں گے، ام کلثوم بنت محمد کہیں گے، فاطمہ بنت محمد کہیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، نبی کی بیٹیاں عظمت والیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں رفعت والیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں بلندی والیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں کمالیات والیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں راتوں کو جاگنے والیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں چکی پیسنے والیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں راتوں کو مصلی پہ رونے والیاں ہیں، نبی کی بیٹیاں تہجد گزار ہیں، نبی کی بیٹیاں سیرت کی پیغمبر کی عظمت کی آئینہ دار ہے، نبی کی بیٹیاں پیغمبر کی عظمت کی آہوازاری کا نمونہ ہے، نبی کی بیٹیاں پیغمبر کی تہجد اور عظمت کی آہوازاری کا نمونہ ہے۔ نبی کی بیٹیاں عظمت والی ہے، نبی کی بیٹیاں رفعت والی ہے، نبی کی بیٹیاں بلندی والی ہے۔ نبی کی کوئی بیٹی ایسی نہیں جس کے دامن پر کوئی داغ ہو۔ اس لیے پوری کائنات کے مسلمان کا کہنا ہے کہ زینب بھی بے مثال، رقیہ بھی بے مثال، ام کلثوم بھی بے مثال، فاطمہ بھی بے مثال۔
मेरी माँ और बहनों, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ैनब ये सबसे बड़ी साहिबजादी है। ज़ैनब के माने है इस्तग़फ़ार करने वाली। हालांकि लोगत में ज़ैनब इसम है और इसमें जामिद है, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा ये ज़ैनब इबारत है, ये ज़ैनब इबारत है इस बात से कि इस्तग़फ़ार करने वाली और जो गुनाह से बचने का अहद करे। ज़ैनब के माने है इस्तग़फ़ार करने वाली, रुक़ैया के माने है खाविंद की खिदमत करने वाली, उम्मे कुलथुम के माने है बच्चों की तरबियत करने वाली, फातिमा के माने है दोज़ख से आज़ाद होने वाली। नबी की बेटियां बेमिसाल है। मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों की सीरत को देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि ऐसी सीरत और कहाँ होगी। हज़रत फातिमा ज़ोहरा के जब वफात का वक्त आया तो हज़रत अली परेशान थे। हज़रत फातिमा ने कहा, ए अली, जब मेरा जनाजा उठे तो रात के वक्त उठाना। हज़रत अली ने कहा, फातिमा तू तो नबी की लख्ते जिगर है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि जो आदमी इन जनाजे में शरीक होता है वो बख्शा जाता है, और कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि पढ़ने से मैयत बख्शी जाती है, और कई जनाजे ऐसे होते हैं कि मैयत तो बख्शी हुई होती है लेकिन पढ़ने वाला बख्शा जाता है। फातिमा तेरा जनाजा ऐसा है कि पढ़ने वाले बख्शे जाएंगे, तो गांव और चुकूक के लोग कैसे आएंगे? हज़रत फातिमा ने कहा, अली तेरी बात ठीक है कि गांव और चुकूक के लोग नहीं आ सकते, लेकिन मैं वो फातिमा हूँ जिसके चेहरा को या तो मुस्तफ़ा ने देखा हो या मुर्तज़ा ने देखा हो। हज़रत फातिमा ने फरमाया, अली जब मेरा जनाजा उठे तो रात के वक्त उठाना। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे चेहरे पर किसी की नजर नहीं पड़ी, इसी तरह मेरे कफन पर किसी गैर महरम की नजर न पड़े। ओ फातिमा का नाम लेकर लोगों को गुमराह करने वालों, तुम्हारी औरतों ने तो कभी पर्दा ही नहीं किया। किस फातिमा की बात करते हो? किस फातिमा का नाम लेते हो? किस फातिमा का एहतराम करते हो? मेरी माँ और बहनों, हज़रत फातिमा पर ही बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं आपके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों साहिबजादी के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ैनब ये सबसे बड़ी साहिबजादी है। इनका निकाह हज़रत खतीजतुल कुबरा के हकीकी भांजे कासिम अबुल आस इब्न रबी से हुआ। हज़रत खतीजा के बतन से 3 बच्चे पैदा हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। सबसे बड़े लड़के थे और लड़के का नाम हज़रत ज़ैनब ने अली रखा। यह अली कौन था? हुजूर अलैहिस्सलाम का नवासा। हुजूर के सबसे बड़े नवासे का नाम अली बिन आस है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हैं। अल्लामा बिलादरी लिखते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के बुत गिराने के लिए गए तो ये अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पे था, जिसे बुखारी शरीफ ने एक रदीफ कहा है। रदीफ उस बच्चे को कहते हैं जो किसी सवारी पर सवार हो। अरबी में इसे रदीफ कहते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा मक्का मदीना से चले तो एक 7 साल का बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पे था। नाम नहीं लिखा, नाम बिलादरी ने लिखा, या तबकात इब्ने साद में इमाम मोहम्मद बिन साद ने लिखा कि ये अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला नवासा था। लेकिन आपके दुश्मनों ने इस नवासे का जिक्र इसलिए नहीं किया कि अगर वो नबी का याद रहता तो हज़रत फातिमा को भी याद रखना पड़ता। इसलिए आपसे वो नवासा भुला दिया। नाम नहीं, तारीख में लिखा गया। हालांकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नवासा था हुजूर की सवारी। मेरी माँ और बहनें, अभी आने जाने का माहौल न बनाएं, बस कुछ और प्रोग्राम है, उसके बाद दुआ होगी, दस्तारबंदी होगी, फिर दुआ होगी। आप इतनी देर से बैठे हैं, इस तरह अभी आने जाने का माहौल न बनाएं। काम तो रोज करते हैं, रोज इधर उधर जाते हैं, लेकिन आज साल में एक बार ऐसा मौका था आपके सामने में। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के बुत गिराने के लिए गए तो इस नवासे अली बिन आस को अपने कंधों पर बिठाया। तो इस अली बिन अबुल आस ने अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर बैठकर
एक छड़ी के साथ खाना काबा में 360 बुत गिराए। तो क्या 360 बुत गिराने वाला अली चौथा खलीफा नहीं था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला नवासा था। तो हज़रत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहिबजादी है। हज़रत ज़ैनब के दो बड़े फज़ाइल हैं। हज़रत ज़ैनब पर ही सारी रात तकरीर हो सकती है। दो चार बातें सुने, मैं कहना चाहती हूँ, इस पर गौर करें। ये अली बिन अबुल आस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हैं। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इस अली की शहादत जंग यरमुक में हुई। हज़रत उमर फारूक के दौर के आगाज में एक जंग हुई जिसमें दो दफा हमला हुआ। एक अबू बकर सिद्दीक के दौर में और एक फारूक आजम के दौर में। तो फारूक आजम के दौर में जो जंग हुई, इस जंग में ये अली बिन अबुल आस शहीद हुए। इनके दो बड़े खिदमात हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े और पहले नवासे थे। और दूसरा बच्चा हज़रत ज़ैनब का नाम रखे बगैर फौत हो गया। और एक बच्ची हुई, दो लड़के हुए और एक लड़की हुई, जिनका नाम हज़रत ज़ैनब ने उमामा रखा। ये उमामा कौन थी? जिनका नाम हज़रत ज़ैनब ने उमामा रखा। इसी उमामा की वजह से कासिम अबुल आस इब्न रबी को अबू उमामा कहा जाता है। इसी उमामा की वजह से इनकी कुन्नियत तब्दील हो गई। अब मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करती हूँ। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।